Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Die Firma ist klein, aber es ist immer viel los. Ich muss schon um 7:30 da sein. Da ist nie Leid für mich. Um 10 trinken meine Kollegen und ich zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Das ist auch schön. Am Vormittag haben wir oft Besprechungen. Die Besprechungen sind interessant und meistens auch lustig. Meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett und erklären viel, aber manchmal haben sie keine Zeit für meine Fragen. Ich muss oft fragen, was bedeutet das? Oder wie mache ich das? Ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nie alles und ich mache auch Fehler. Ich telefoniere mit Kunden oder Arbeit am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll, aber ich telefoniere gern. Meine Chefin nimmt mich auch zu Kunden mit. Das finde ich super und da lerne ich viel. Am Wochenende gehe ich zum Club Espanol. Dort sprechen wir Deutsch und Spanisch. Die Leute sind super nett. Wir sehen zusammen Filme, singen Lieder oder kochen zusammen. Ich Lieder. mochte Singen Lieder, Lieder. Mhm. singen Lieder oder kochen zusammen. Ich möchte noch ganz lang hier in Köln bleiben. Oke, ya, good. Kira-kira ada kosakata yang susah? Endlich. Was bedeutet das? Endlich. Eh, Endlich itu akhirnya ya. Akhirnya, Mm-mm. Bin ich in Köln. Akhirnya saya di Köln gitu. Mache hier ein Praktikum. Das Leben ist ganz anders als in Sevilla. Das Wetter auch. Die Firma ist klein. Oke, terus ada lagi yang kurang paham? Di sini ada Besprechung. Apa itu Besprechung? Iya, meeting ya. Meeting atau pertemuan. Besprechung. Oke, good. Und dann die Besprechungen sind interessant. Apa itu interessant? menarik. Menarik, gut. Und dann meine Chefin und meine Kollegen sind sehr nett. Was bedeutet nett? Baik. Baik, gut. Erklären viel. Was bedeutet das? Menjelaskan, Ya, banyak membantu. menjelaskan. Gut, menjelaskan banyak. Okay, und dann aber manchmal haben Sie keine Zeit für meine Fragen. Fragen, apa itu Fragen? Tanyakan Pertanyaan. Pertanyaan good. Manchmal, was bedeutet das manchmal? sometimes. Ya, Ya, sometimes atau kadang-kadang gitu ya. ya. Kadang-kadang nggak punya waktu untuk pertanyaan saya. Good. Dan ich muss auch fragen, was bedeutet das? Bedeutet itu apa? Arti Arti. Arti, was bedeutet das? Gut. Und dann, ich kann schon viel allein machen, aber leider noch nicht alles. Tapi leider itu apa? Sayangnya. Sayangnya, noch nicht oh, alles. Belum semuanya ya. Belum semuanya bisa mengerjakan sendiri gitu. Ich mache auch Fehler. Apa itu Fehler? Fehler itu kesalahan. Telefoniere mit Kunden oder arbeite am Computer. Die Computerarbeit finde ich nicht so toll. Apa itu toll?
Oke. Keren, bagus, beautiful, Hebat. Oh, hebat. Eh, Ya, masuk di sini. Pekerjaan keren. di depan komputer itu saya pikir tidak keren, tidak bagus gitu maksudnya ya. Menyesuaikan dengan konteksnya. Aber ich telefoniere gern. Tapi saya suka menelpon. Nah, di sini ada meine Chefin nimmt zu Kunden. Ya, bos saya nimmt itu dari kata mitnehmen artinya mengajak. Mengajak kemana? Auch zu Kunden. Apa itu Kunden? customer. Pelanggan. Mengajak saya ke pelanggan. Das finde ich super. Und da lerne ich viel. Kemudian ada lagi yang kurang paham. Leader itu apa ya leader? So, Ya song, seperti musik, lagu gitu. Oke, ich möchte noch ganz lang. Ganz lang, was bedeutet das? Cukup panjang. Mm-mm. Hier in Köln bleiben. Hmm? Bleiben, menetap. Menetap di sini di Köln, gitu ya. Good. Und dann welche Bilder passen? Kira-kira mana gambar yang pas? Hah? Pas? Pas nggak kira-kira? traffic. Good. Ah, juga pas ya. Tadi kan katanya Sevin dan koleganya membantu ya. Kalau di sini builder, itu gambarnya nggak cuma satu. Lebih dari satu berarti ya. Yang ditanyakan, welche Bilder passen? Und was noch? Ada lagi? Yang nomor apa? Yang B? Atau yang C? Yang ah, ya A dan C ya, lebih tepatnya. Tadi kan dia bekerja di depan komputer ya. Ini komputer. Ya, ich arbeite am Computer. Saya bekerja am komputer di depan komputer. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Eine Frage? Lanjut? Oke, lanjut ya. Oke, kalau lanjut, ya, lesen Sie den Blog noch einmal. Was macht Laura gern und was nicht so gern? Oke, di sini disebutkan noch einmal. Apa itu noch einmal? Sekali lagi. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Was macht Laura gern und was macht nicht so gern? Nah, di sini disebutkan fruh aufstehen. Mag sie gern? Dia suka nggak fruh aufstehen? Iya. Ya, vroeg aufstehen, auf Indonesianya apa ya? Bangun. Bangun. Bangun vroeg, pagi hari. Ini maksudnya bangun di pagi hari. Bangun gasik kalau di kita ya. Oke, kemudian telefonieren. Vroeg aufstehen tadi dia suka nggak kira-kira? Hmm. Suka raw. Oke, saya ini ya. Kalau suka kuning. Telefonieren, dia suka menelpon? Ini? Suka raw. Good. Oh, dan mit Kollegen Kaffee trinken.
Suka menelpon, Frau. Mm-mm. Di kalimat mana? Kalau yang menelpon ini. Iya, gini Yang ya. dekat komputer tadi, Frau. Nah, ini ya. Kalau mit kollegen Kaffee trinken? Iya, Prof. Good. Nih ya. Und dann mit der Sivin Kunden besuchen. Dengan bos mengunjungi pelanggan dari Pelanggan. pernyataan ini. Mach Laura Gerd, ya. Yes. Gut. Und am Computer arbeitend finden Sie nicht so toll, ja. Das heißt, mach Laura nicht so gern, gern, Gak suka. Gern, si Gern. Sie gern oder nicht so gern? Nicht so gern. Iya, nicht so gern Oke. am Computer arbeiten. Laura arbeitet am Computer nicht so gern. Allein Pause machen? Eh, Iya, Prof. ya, Frau. Di sini disebutkan ich mache allein Pause. So. Tuh. Suara saya masih terdengar kecil kah? Enggak, Enggak, Frau. Frau. Jelas. Iya, Frau. Cukup jelas. Cukup Cukup jelas. jelas. Oke, mungkin yang kecil volumenya dinaikkan ya. Sudah Oke, mentok 100, Frau. sudah mentok 100. Oke, mungkin nanti setelah ini, setelah Zoom ini, saya perbaiki ya. Karena biasanya normal. Oke. Ya, tadi dia juga ich kann schon viel allein machen. Dia juga suka sendirian ya. Pause, ich mache allein Pause. Oke. Ya, sekarang kita buat kalimat ya, seperti ini contohnya. Laura telefoniert Gerd. Kalau misalkan ini jadinya Laura, yang pertama jadi Laura steht früh auf. Auf. Iya, good. Und dann weiter. Mit Kollegen Kaffee trinken. Jadinya bagaimana kalimatnya? Kollegen Mm-mm, Laura trinkt good. Laura drink mit, mit Kollegen. Good. mit Kollegen Kaffee. Ya iya lo saiki 2025 kan tak anteng. Oke, und dann Ini weiter. Mit der Chefin Kunden besuchen. Jadinya bagaimana? Laura 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 besucht besuch besuch. mit der Chefin Kevin. Good. Kunden. Good. Weiter. Am Computer arbeiten. Tadi kan nicht so gern ya. Jadinya bagaimana? Laura Good. arbeit, Arbeitet. ya arbeitet eh, Am am Komputer nicht. nicht nih so gern. so nih juga. Yang lain ini belum ditambahkan gern-gernnya ya. Ger. Kemudian yang ini Laura Tring mit Kollegen Cafe Trinket. Laura steht früh auf. Laura steht der auf. Gut. Und dann alleine Pause machen. Jadinya bagaimana? Andeng. Laura Laura. macht Mm-mm. Alain paus macam. Iya, allein Siapa nih Alessia?
Pause. Biarkan tuh yang kuliah. Laura mag. Oke, kemudian tambahkan gernya, jangan lupa di sini. Good. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Lesson C di Regel on Forbidden C di Sätze. Regel. Regel itu apa ya? Regel. Regel itu peraturan. Nah, peraturannya di mana? Ini peraturannya di Kasten, di kotakan ini. On Forbidden C di Sätze. Dan forbidden itu artinya hubungkanlah. Lah, kanlah di Sätze kalimat-kalimat. Oke, jadi kalau misalkan ada dua kalimat, biasanya kan kita menggunakan penghubung ya. Nah, dalam bahasa Jerman itu namanya konektor. Oke, di sini ada contohnya. Die Firma ist klein. Es ist immer viel los. Sebelum ke soal, kita lihat regelnya. Sätze verbinden. Ya, menghubungkan kalimat dengan und, oder, aber. Apa artinya? Und, oder, aber. Dan atau tapi. Good. Ya, dan atau tapi. Nah, di sini kita lihat ada dua kalimat, ich bin in Köln, ich mache ein Praktikum. Kita bisa membuatnya dengan und, ya. Ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Untuk ich, subjek ich di sini bisa ditulis lagi dan bisa tidak ditulis lagi. Kalau misalkan mau ditulis lagi, berarti ich bin in Köln und ich mache ein Praktikum. Tuh. Kalau itu subjeknya sama, bisa dihilangkan untuk ich-nya. Ich bin in Köln und mache ein Praktikum. Gitu. Kemudian oder atau ich telefoniere oder arbeite am Computer. Atau bisa juga menggunakan ich telefoniere oder ich arbeite am Computer. Kemudian lanjut, die Firma ist klein, aber sie hat viele Kunden. Perusahaannya klein. Klein itu apa? Kecil. Iya, kecil. Tapi sie hat viele Kunden. Banyak aktivitas Dia per, memiliki per banyak klien, Pelanggan. klien. pelanggan. Oke, good. Viele Kunden, banyak pelanggan. Oke, lanjut. Nomor 1, die Firma ist klein, es ist immer viel los. Kira-kira ini menggunakan und, oder, atau aber? Aber Good. Aber ya. Bagaimana jadinya? Di Firma, ist klein, mm-mm, aber aber, immer wird los. jangan lupa es is-nya, Oh, aber es ist immer los. Kalau di sini harus ditulis lagi karena subjek antara kalimat pertama dan kalimat kedua itu berbeda, ya. Sedangkan di sini di contoh itu kan subjeknya sama ya, ish. Di firma gantinya si karena di firma artikelnya di, jadi si. Gitu. Jadi bisa dihilangkan di kalimat keduanya untuk subjek. Tapi kalau subjeknya berbeda, dia harus digunakan lagi. Jadi di firma is klein, aber es ist immer viel los.
gitu. Hmm. Oke, good. Fighter nomor 2, ada yang ingin mencoba? Mau ditunjuk saja? Kah? Kak Yuga, mungkin? Die Kollegen sind nett oder sie sind lustig. Kira-kira oder atau un? Äh, oh ja, Frau. Un. Und, oke, good. Die Kollegen sind nett und sie sind lustig. Atau kamu bisa menghilangkan subjeknya, karena subjek di sini sama ya di kalimat keduanya. Berarti die Kollegen sind nett und sind Unlustig. lustig. Oke, jangan lupa sinnya ya dibaca juga. Die Kollegen sind nett und Sind sind lustig. lustig. Oke, good. Baca nomor 3. Ada yang ingin menjawab? Nggak ada. Ya, Oke, Frau. oke. Itu Alicia. Nomor 3 ya, Frau. Nomor 3. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee, aber sie macht allein Pause. Oke, aber oder und. Oh, Di sini kan di teks juga sudah ada sebenarnya. oh, Oder ya. Ich oh, zusammen Kaffee oder ich mache allein Pause. Pause. Oke, oder. Good. Ya, saya minum bersama kolega. Oder ya, moment. Oder sie macht allein Pause. Laura trinkt mit Kollegen Kaffee oder sie macht allein Pause. Nah, karena di sini subjeknya sama, berarti kalian bisa menghilangkan subjek di kalimat Iya. kedua ya. Bagaimana jadinya? Kak Alicia? Laura trinkt mit Kollegen Kaffee, oder macht allein Pause. Ya, sehr gut. Ya, Nummer 4. Wer möchte probieren? Ada yang mau mencoba? Kak Yuga mungkin. Genau. Mm-mm. Mittag ist sie ein Sandwich und trinkt Apfelschorle. Ya, sehr gut. Apfelschorle. Apfelschorle. Ja, sehr gut. Und weiter, Nummer 5. Alicia, bitte. Am Abend lernt Laura Deutsch, aber trifft Freunde aus Spanien. Gut. Aber. Am Abend lernt Laura Deutsch, aber trifft Freunde aus Spanien. Spanien. Gut. Weiter Nummer 6. Kak Garvin. Tadi kayaknya ada suaranya Kak Garvin. Nggak ada. Ya, Iya, oke. Frau. Ya, silakan. This me. Nomor 6, Kak Garvin. Ya, sorry. Hmm? Halo, suaranya putus-putus ya. Oke, menghilang. Oke, mungkin Kak Yuri. Adnan geht heute früh und morgen bleibt er lang. Good. Ya, Adnan geht heute früh. Hari ini Adnan ya bangun pagi. Morgen bleibt er lang. Besok dia apa? Tiduran atau rebahan lama gitu.
Oke ya, good. Itu untuk konektor und oder aber ya. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, kayaknya enough lagi ya. Lanjut. Lesson C. Welcher Satz passt zu welchem Bild? Ordnen Sie zu. Ya, bacalah Satz. Kalimat mana pas dengan gambar yang mana? Ya, di sini ada keterangan wohin, wo, dan woher. Apa itu wohin? Ada yang tahu wohin? Kemana? Mhm. Und wo itu? Siapa? Siap. Ya. Di mana? Oh ya. Mm-mm. Hmm, Und woher? Dari mana? Ya, sehr gut. Dari mana? Oke, yang pertama, am Nachmittag geht Julia zum See. Nachmittag itu kapan ya? Sore. 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 Geht Julia zum See. Julia pergi ke, Atasan. ya, ke chef. Chef ini maksudnya bos ya. Ya, kira-kira welche Bild passt zu A, B, A, B, C, D, E, F? BC oder D. Oh. Oke. Di sini kita lihat ada cum. Cum maksudnya ke, pergi ke. Kalau ke, berarti kan wohin, bukan? Kemana? Saya Ya, pergi ke chef, gitu kan? Makanya wohin. Kemana kamu pergi? Saya pergi ke chef. Gitu. Berarti antara A dan B. 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 Kira-kira yang mana? B. 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 Very good. Weiter. Nomor 2. Lesen Sie bitte. Wer möchte lesen? Ada yang ingin membaca? Kak Yeremia, mungkin? Ah, ya, boleh. Hmm. Ya, bitte. Tom kommt aus der Bank und trifft Julia. So ein Zufall. Ya, sehr gut. Tom, komm aus. Komm aus itu artinya apa ya? Kom itu datang. Aus itu dari. Ya. Tom datang dari bank dan bertemu Julia. So ein Zufall. Ya, sebuah, Kebetulan. iya, sebuah kebetulan. Good. Kira-kira yang mana ya? Yang E. Ya, sehr gut. Karena di sini ada kata kuncinya adalah aus, dari. Nah, berarti kita menggunakan Befragant woher antara E dan F. Ya, berarti di sini pas dengan yang E. Good. Und dann weiter nomor 3. Vielleicht Kak, siapa ini yang mau baca? Gitu? Kak Zofar ada di sini? Nggak ada. Oke. Kak Lukman ada nggak? Nggak ada. Oke, Kak Yuga saja, Kak Yuga, ayo. Hmm. 15 Uhr ist Julia PM Chef. The termit is wichtig. Oke, good. 15 Uhr ist Julia beim Chef. Di jam 15, Julia ada di, Bosnya. iya, ada di bos. By maksudnya ada di gitu ya, atau berada di bosnya gitu. Kira-kira yang mana? Eh, C ya, Bro.
Ayo, di sini ada tulisan bank. Oh, bang. Mm-mm. Berarti kan dia bukan di Eh, bank. Mm-mm. Pas oh dengan iya. yang Oh, D. D. ya D, good. Kata kuncinya ada di bind, ada di chef. Gitu. Kalau ini kata kuncinya aus, ini cum. Welche Nummer 4? Kak Yuri, bitte. Tom geht heute schon um 9 Uhr zur Bank. Sehr gut. Tom get heute. Hari ini Tom pergi ke bank. Bank. Gitu ya. Nah, kata kuncinya di sini ada cur. Ke. Bild A. Ya, sehr gut. Build a. Karena ke itu pakainya pertanyaan wohin, kemana. Berarti antara A atau B. Tapi di sini Tom. Berarti A ya. Good. Weiter ke Alicia. Nelfon. Äh, Das Gespräch in der Bank dauert eine Stunde. Ya. Dauert. Dauert eine Stunde. Apa itu dauert? Hmm, Berlangsung ya, bro. Iya. Berlangsung. Sehr gut. Nah, das Gespräch. Gespräch itu percakapan. Percakapan. Nah, berlangsung 1 jam. Di mana? In der Bank. Kata Bank. kuncinya adalah in der Bank. Berada di bank. Berarti menggunakan pertanyaan di mana atau wo. Kira-kira yang mana? Bild C. Circuit build C. Ini dia tadi sudah. Ini juga sudah. Lihat ini juga sudah. Good. Ya, build C. Und dann letzte Nummer, Nummer 6. Kak Garvin, bitte. Kak Garvin, gak ada? Ayo, nomor 6. Oke. Mungkin Kak Alicia saja. Hmm. Julia kommt vom Chef und trifft Tom. Oke ya, good. Conform. Ya, itu artinya apa sih conform? Eh, dari bos. Oke. Ya, font itu atau form itu dari ya. Jadi form itu singkatan dari fondem. Jadinya form. Itu. Fondem. Ya, di sini kata kuncinya adalah dari. Ya, berarti menggunakan woher. Yang mana build? Yang mana? Bild F. Build F. Oke, good. Nah, di sini kan ada yang mirip ya, come out dan come from. Nah, artinya kalau come from itu dari, kalau come out itu dari dalam. Bisa dari dalam ruangan, dalam gedung gitu, pakainya aus. Come aus. Tapi kalau dari orang ya, itu pakainya come comment phone gitu. Nanti menyesuaikan dengan artikelnya. Kalau artikelnya there berarti found there. Kalau kalau artikelnya di maksud saya jadi found there. Kalau artikelnya di sini there berarti found them. Disingkat jadi form. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, mungkin itu akan saya jelaskan lagi di materi berikut. Oke.
Di sini ada markiran sih di preposition un artikel in den Sätzen. Ergänzen Sie die Regel. Oke, tadi di atas itu sudah ada preposisi. Apa itu preposisi? Ada yang tahu? Preposisi. Ya, preposisi itu ini kata yang menunjukkan keterangan, baik itu keterangan waktu dan keterangan tempat. Ya, di sini kita mau bahas tentang keterangan Ort anggaben atau keterangan tempat. Oke, nah di sini ada ibaratnya singkatannya. Jadi kalau misalkan ada to there itu disingkat jadi cur, ya. To them disingkat jadi cum. By them disingkat jadi bym. Von them jadi vom. And them jadi in. Begitu. Oke, lanjut saja ke sini. Get jawabannya apa? Save. Save artikelnya apa? There. Ya, there. Karena to di sini datif ya. To itu datif. Ini sudah ada tulisannya. Preposition mit datif. Karena datif jadinya to them atau cum ya. Kalau misalkan mau disingkat jadi cum. Itu. Kemudian bank. Artikel dari bank apa ya? Der Bank. Kalau der bank, karena di sini dia preposisinya cu, jadinya cu Sur. bank. Bank artikelnya Der. There. Sur. Oh, di Oke. bank, di Kita lihat di sini ada bank itu artikelnya bukan der ya, tapi di. Kenapa di sini jadi der? Karena ada aus, jadi datif. datif. Mm-mm. Ya, bank itu artikelnya di. Oke, karena di dia jadi datif jadinya cu der. 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 Atau kalau misal disingkat jadi Sur. cur. Good. Ya, dia pergi ke bos, dia pergi ke bank. Itu menunjukkan wohin, kemana itu. Kemudian untuk wo, ya, di mana? Di sini ada by. She is, chef artikelnya apa tadi? Der. There. Berarti by them. By Themselves. them atau bym, ya. Kalau disingkat jadi bym. Sesuai yang ada di kotakan ini, by them jadi bym. Kemudian lanjut di sini by der Chefin. Ada yang tahu kenapa jadi by der Chefin? Jadi der? Karena plural, Sevin. Bukan, Chefin itu Bos cewek. cewek. Iya, bos Oh, bos cewek. cewek. Jadinya dia der Chefin. Oke, kemudian ada woher. Kemana? Ya. Maksud saya bukan kemana. Dari mana? Entschuldigung. Dari mana? Kita menggunakan woher. Kommt aus dem Haus. Dia datang dari rumah. Nah, kan tadi saya bilang kalau misalkan bangunan
ruangan itu pakainya aus ya. Kalau mau ngomong dari. Saya datang dari kamar. Berarti kamu bisa ngomong ich komme aus dem Aus. Zimmer. Gitu. Jadi kalau misalkan kamu mau ngomong berasal dari suatu bangunan, kayaknya aus. Kalau bank, jadinya bagaimana? Aus? Bank artikelnya di, jadinya Di. aus, Aus dem. Aus dem. aus der. Karena artikelnya bank itu di. Oh, di. Mm-mm. Karena datif, jadinya der. Der. Oke, good. Und weiter, tadi saya menyebutkan kalau misalkan kita datang dari seseorang, itu pakainya von, gitu ya. Jadi saya tulis di sini saja, aus itu untuk bangunan Von. atau ruangan, sedangkan von itu untuk orang, ya. Si kommt, save artikelnya, Der. jadinya For. Dem. For them. For Von. them. Oh, for Von them. themselves. Oke, For them. von dem. Kalau disingkat jadinya, Vom. Home. iya, Hmm. oke, sehr gut. Saya datang dari misalkan Lehrer. Ich komme pung 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 Lehrer. Kira-kira jawabannya apa di sini? Ich. Oh, Lehrer von. artikelnya der ya. There. Jadinya There. vom. Vom. For. Ya, Home. good, sehr good. Kemudian satu lagi. Ich komme pung 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 Ersten. Jawabannya apa? Der. Ah, vom. Vom For. der. For. Ya, von For. der. Gitu ya. Itu untuk woher, dari mana. Kemudian ada juga untuk wo ya menggunakan in di sini. In datif wo, pertanyaan wo di mana? Saya di rumah. Nah, in itu artinya di ya, maksud di sini di. Wo, is im Haus. Dia di rumah. Dia di bank gitu. Maksud di sini posisinya sedang ada di dalam situ. Ada di dalam rumah itu atau ada di bank itu. Saya di kelas, berarti ich bin Class. in der Klasse. Gitu ya. Saya ada di supermarket. Bilangnya gimana? Entschuldigung. Ich bin in them supermarket. Iya, supermarket artikelnya There. der ya. Jadinya Der. ich bin in dem Them supermarket. supermarket. Supermarkt. Kalau misalkan mau disingkat jadinya ich In. bin im supermarket. Oh, Begitu ya. Oke, karena tadi ada kesalahan teknis dari audio saya, kita 5 menit lagi ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Izin, Pro. Berarti selain yang ditulis di dalam tabel itu nggak ada singkatannya, Pro ya? Ada yang lainnya. Hmm. Tapi ini dulu ya, ini kan yang menunjukkan datif ya. Jadi nanti ada akusatif, ada genetif juga. Tapi ini fokus ke datif dulu.
Maksud saya untuk yang datifnya. Untuk yang datif, sementara untuk datif ini dulu, nggak ada yang lainnya, gitu untuk singkatan. Frau, kalau by tadi kan Frau bilang artinya di juga ya, Frau. Iya, Apa bedanya by sama in untuk pemakaiannya, Frau? oke. Kalau by di sini maksudnya di orang, Oke. ya ini kan di orang ya Iya. maksudnya. Kalau yang in di sini maksudnya di sebuah ruangan, di sebuah bangunan gitu. Chef kan di sini orang. Kalau bank dan house itu bangunan atau ruangan. Oke, begitu. Iya, Tapi di, posisinya di, sama-sama di. di. Mm-mm. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, markieren Sie die Artikel im Dativ und ergänzen Sie die Regel. Oke, contohnya di sini. Mit wem fährt Laura? Dengan wem. Wem itu artinya apa? Ini sebenarnya dari kata wer. Pernah dengar kata wer? Wer frage wer? Wer itu artinya siapa, ya. Tapi karena dia di sini datif ya, karena ada mit, jadinya wem. Saya tulis aja di sini. Wer itu nominatif. Kemudian kalau misalkan dia akusatif, itu adalah when. Kalau datif, jadi when. Nah, di sini kita lihat ada mit. Di sini preposisi datif ya. Jadinya mit wem fährt Laura. Dengan siapa Laura pergi, ya. Sie fährt mit einem Freund. Dia pergi dengan teman, seorang teman, dan seorang teman laki-laki dan seorang teman perempuan. Ya, karena laki-laki tambahannya em, perempuan tambahannya er. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Oke, kemudian contoh lainnya. Der oder ein Freund. Berarti kalau datifnya mit dem, der jadi dem, kemudian ein Freund jadi ein, Einem. iya, sehr gut. Einem. Einen. Kemudian das pada ein taksi. Das jadi apa kalau datif? Mit. Einem. Ini yang Der. bestim Oh, dulu ya. oh Mm-mm. ya. Yang bestim dulu jadi Der. taksi artikelnya das. Jadinya Da- der. Das, der. Oh, das Mm-mm. ist. Jadi kita buat dulu deklinasinya ya. Sudah pernah belajar deklinasi artikel untuk ini? Kalau der, dia maskulin ya. Untuk datifnya adalah Dem. dem. Ya. Kemudian untuk feminin, jadi De- Der. Jadi der. Der. jadi der. Ya, kemudian untuk satunya lagi das, jadi Dem. good. Kemudian untuk plural, jadi Den. ya, sehr good. Oke, nah di sini kan das, jadinya dem. Untuk unbestim, ya sama saja tinggal tambahkan ein, 6. Itu Ein. unbestimnya. Kemudian untuk nomor drei, mit der oder
Ein? Eine. Oke, saya tulis saja. Ini kan yang bestim ya. Kalau unbestim jadi Einem, Einen. einem. Kemudian untuk feminim jadi einer, einer. Good. Netral jadi einem, mm-mm. Plural jadi eh, nggak ada. tidak ada, Bro. Ya, pluralnya nggak ada ya. Oke, good. Nah, di sini di di jadinya der. Eine jadinya Einer, einer. Good. And weiter. Di sini plural ya. Berarti mit yang bestim. mit den, Good. Kemudian yang ini eh, tidak ada. ya, sehr good. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke. Kemudian im Dativ Plural haben die meisten Nomen ein N. Ya. Jadi untuk datif plural kebanyakan nomennya akhiran N. Contoh Nachbar. Kalau plural di Nachbar. Kalau misalkan dia jadi datif jadinya den Nachbar. Gitu ya. Ini memang dari sananya seperti itu ya. Harus ada tambahan N-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Kalau nggak ada, ini sudah lewat waktunya. Mungkin saya kasih tugas saja. Oke, nanti silakan bisa dikerjakan yang ini ya. Besok pertemuan minggu selanjutnya kita bahas. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Ya, Oke, ini sebagai tugas saja. Kalian kan sudah punya modulnya ya. Kemudian saya minta maaf ya hari ini speakernya atau mic-nya itu tidak terlalu jelas. Mungkin next Sitzung atau next Treffen akan lebih baik ya. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Auf Wiedersehen und guten Abend. ja. Vielen Dank, Frau. Ja, bitteschön. Nah, Frau, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.